ये हाई मरा होचे बोलो बाहर तो बसले मशा खाई बा देखी रहा टिके बेक कौन बुले दूच कहीं ना धनु कौन हो देखिए बड़ा देखिए कौन खाऊंदी ता खरा हेले टिके गेट पाखे छिड़ा कर दो गेट पाखे खरा पड़ुचे आ टिकी धान उठिलानी बड़ धान उठिनी कौन है मैंने शिशुटा बहुत समय ऑब्जर्व करियो ना लाटिन लगा से बाहर पड़ियो छोट पिला से सेमि ता दिन को दीटा तीनटा चाहि पारे आ सेमि ताको ई करले हितरि बने नहीं नहीं देखु से अनुसार ए करबा बाय करबा कौनटा फाटी लाओ प्राइस नहीं तारा प्राइस कोड़ा कौटा समूह धनी पड़ी आइलु बाबा को देखिए को हाँ तो तू गुड मॉर्निंग कहनु न उठले सीट कह दे बाबा गुड मॉर्निंग कह दे गुड मॉर्निंग के दिन है 6 दिन के दिन 6 दिन तते 6 वर्ष ठंडा ये मत ना कौन दिया ना पढ़े को ना 4-5 लिखिचो ना ना तो कहले माया मंदिर मंजित मानविक कागा नाटा सुन कौन तार दिया कह दे 4टा बो ना बटेला पेन दे हाथ दे दे बहु नायक मानविक ये छड़ाई के पागल से डाक नाडू दबा से बहु इगडा भल ये ना ओडे कोन होती मंदिर आ गोटे मंदिर मंजित गोटे कहतले मंजित मंगलदीप तू गेला कम से सोई पे लाखी बुझी धनी तो ना कोन दिया दिबो को आ तेमे खरा खाउछ ना ताकू खरा दउछ मु भी जे बुझिबानी के कोन करछ तू खरा खाउछ बदे तापर किछि पडुनी तापर पडुनी गोड़ा गोड़ा हमर टे चिरा कर धनी गोड़ा चिरा कर गोड़ टे रता गोड़ सीधा कर ए धनी गोड़ सीधा कर या देहरे किछि नाइलो माने जे खाद्य खाइले ए धीरे धीरे टाण हो नाही कोन तथे 3 किलो पर छै केते थादा तो ना कोन दिया बाबा हमला गोड़ा टे सीधा गलु दिले दिले 3 किलो माने तार जेमिति हबा था सेठी गोड़ा सीधा कर दिबो गोड़ा सीधा कर चुप धनी तो अरे गोड़ा सीधा करनु धनी तो ना कोन दिया दिबो गोड़ा टे ता ना बदल तू लुक देलु टी ना लॉक देलु लॉक आउ जा तार गोड़ बंका हे जमा ना मु तो कथा रहला लॉक दियाला जा बाबा गोड़ा सीधा कर दिया धनी पाई टिकट हो बस तो ना ठीक न करबेलो सेसु साग बाछि देलो विरक्त रे ना माइंड ता भल्ला छेटा दे दंतु एने भल्ला निबो हमकु वो काले मन मिटी के ठीक हो ना ता डाकला रे बिबडे बिसई समु बुए डाकला रे बिसई समु ना मोरी ना ना मो समो सुमो बाछि देली तो गाली समो दबा आ बाबू तोरी कथा बुरी बाबा हैं बेट बेद काई कांथलो को तमरो मु सब रखिबी प्रमाण पूरा थाना ने देबी सीए भी मन दुख गला तो पा मन दुख होले ठंडा ठंडा ହେଇଛି ମା ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନି କି ମା ମନ କଷ୍ଟ ମାନେ कोन ମତେ 50 ଥର ବି କହିଲା ଗାଧି ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ଲାଷ୍ଟ ବି ଦେଖି से तो कहबे ସେ କହିବ ବୋଲି କଣ 50 ଥର ଚିଡା ଲାଗିବନି सेते कांदिलो ନା ମୁଁ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ମୁଁ ଠିକ ରଖିଦେଲା ହେଲେ କଣ ରଖି ଦଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଇଆଡ଼େ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ମୋ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ କାରଣ ଥିଲା ଇୟା
ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ। ଖାଲି ଟିକେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଗାଧୁଆ କଥା କାନ୍ଦି ପକେଇଲ। ଗାଧ ଥରେ କହିଲେ ସେଟା ହେବ ଆଉ ସେ ଭାବିଥିବେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଗାଧାଅ ନା କାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଯିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଫ୍ଟି ଫେଟି କରିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିବେ। ସେଇଟା ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତମ ସିଜେରିଆନ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୋଧେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲ। ନା ସିଜରିଆନ୍ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା କାଲି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ରାତିରେ ଯେ ମରିନ ବଞ୍ଚିଛ ତ ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଜି। କେଉଁଠି ନାହିଁ ମରିଥିଲେ ଯାଇକି ଯାଉନ ଶ୍ମଶାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତାନି। ହଉ ଥା ଏଇ ସାଧାରଣ କଥା ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲ ତାମାନେ ତମଠୁ ନନସେନ୍ସ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯା ଯା ଛାଡ଼ ଯା ହଉ ଏଇ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲ ଖାଲି କହିଦେଲେ ବୋଲି। ତମକୁ ଯଦି ଆହୁରି କ'ଣ କୁହନ୍ତା ତେମେ ପୁରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୟାରେ ନଈକି ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତ। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବନି। କହିଦେଇଥିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାର ଲାଗିଲା ମୋ ମାଉସୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲା ମାମୁଁ ଘର ଠିକ୍ ନା ବସିବାକୁ ସେ ହେଲା ମାଉସୀ ଗଲି ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ତୁ ଗଲୁଣି ବୋଲି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି ନା ହେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବାଉଳାରେ ଆଉ ତା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ତ ସିଜରାନ୍ଟା ହେଇଛି ବଡ଼ିଟା ପୁରା ୱିକ୍ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡାଟା ବି ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା କାଲି ଜୋରେ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ନାମ କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲା ପରେ ଆଜି ଗଲା 6 ଦିନ ମୟଙ୍କ ନା ମାୟଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ଚାଲୁ ତାପରେ ଯାଇ ଯାଉ ନା ପଡ଼ିବ ଓକେ। କହୁଥିଲ ତ ନାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି ଧନୀ ଶ୍ୟାମଲ କ'ଣ ଦିଆହବ ତ ନା ସମ୍ଭବ ସକ୍ଷମ ସମର୍ଥ ବାବା 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 ସଞ୍ଚିତ